ये सभी साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जो हो जाएं कल्बी तौर से और अल्लाह से खूब मांग कर बैठें, खूब अच्छी अच्छी नीयतें लेकर बैठें, अल्लाह की रज़ा की नीयत से बैठें, अल्लाह को पाने की नीयत से बैठें, क़िबला रुख होकर बावज़ू होकर अतहियात की हालत में बैठें, अच्छे से सर ढाँक कर और अपने गुनाहों पर बहुत ही नादिम होकर इस्तिग़फ़ार करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अज़मत के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ प्यारा सा दुरूद पढ़ें साथियों। चलिए इस्तिग़फ़ार कर लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जी साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शाबान का महीना चल रहा है, बहुत ही मुबारक महीना है और अल्लाह ताला का बड़ा ही करम है साथियों कि हम रात में सोते हैं और सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आँख खुल जाती है, यानी हम जिंदा होते हैं। यानी अल्लाह ताला हमें और दिन दे देता है कि चल मेरी बंदी आज तेरे लिए एक और दिन है और नेक अमाल कर ले साथियों। तो अल्लाह का इस पर बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है ताकि फिर क्या हो, हम शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी उम्र में और इजाफा किया जाएगा, यानी बरकत अता फरमाएंगे अल्लाह ताला साथियों। और देखिए साथियों, अब हमें देखो शाबान से ये तैयारी करनी है और जो कि हम कर भी रहे हैं और करा भी रहे अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। ठीक है, तो देखिए अभी रमज़ान क्या है साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है अल्लाह का। ठीक है साथियों, अब देखिए मिसाल के तौर पर साथियों, हमारे घर पे कोई मेहमान आए साथियों तो हम क्या करते हैं, हम खूब अच्छे से सफाई करते हैं घर की, है ना, और खूब अच्छे से हम कपड़े भी पहनते हैं, हाँ अच्छे से, और हम अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। भाई सैलेड भी होना चाहिए, भाई ये रायता वगैरह सब कुछ होना चाहिए। हम ऐसे करते हैं ना कि भाई वो मेहमान जो आए वो अच्छे से खुश होकर जाए अपने घर। हाँ, ऐसा ना हो कि वो मेहमान आए वो उसका मुंह बना हुआ हो, रूट कर चले जाए, फिर जाकर अपने घर वो शिकायत करे कि भाई अच्छे से मेरी तो खातिर तवाज़ी नहीं की, मेरी मेहमान नवाजी अच्छे से नहीं की साथियों। हाँ, ये तो देखिए आम मेहमानों की बात है। जब आम मेहमानों के लिए हम इतना कुछ करते हैं साथियों कि बेडशीट चेंज करो, सोफे के कवर चेंज करो, ये चेंज करो, वो चेंज करो, वहां से सफाई करो, बाथरूम वॉशरूम सब कुछ साफ करो साथियों, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथियों। हाँ, जबकि एक आम सा इंसान होता है जिसके लिए हम ये सब कर रहे होते हैं साथियों। लेकिन जो रमजान है ये अल्लाह का मेहमान है, ना कि हमारे रिश्तेदार है कोई। हाँ, ये अल्लाह का भेजा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह साथियों मेहमान होता है। तो समझ सकते हैं कि हमको इसकी कैसा इस्तकबाल करना चाहिए, कैसे हमको इसकी खातिर तवाज़े करनी चाहिए, कैसे हमें इसको एजाज इकराम करना चाहिए साथियों। तो फिर हम कैसे करेंगे इंशाल्लाह, नेक आमाल के जरिए अपने बातिन को भी साफ करें और अपने जाहिर को भी साफ करें। बातिन में क्या कि बुराइयां जितनी भी गंदगियां हमारे अंदर भरी हुई है ना साथियों, हम सब कुछ साफ कर लें, बिल्कुल अपने दिल को साफ कर लें। देखिए रमजान की सबसे बड़ी तैयारी यही होती है साथियों कि हम अपने दिलों को साफ करें, नहीं तो फिर क्या है, हम जितने भी आमाल कर रहे हैं वो कुछ भी काबिल कबूल नहीं है अगर हमारा दिल गंदा है साथियों, मैला है। क्योंकि कीना एक ऐसी चीज होती है, क्या बता दिया कि शब कदर में कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं होगी साथियों। और हम देखें अब कि कितने लोगों से हमारे कीना होती है ना, दिल में कितने लोगों से हमारे का ताल्लुक होते हैं साथियों। तो ये क्या है साथियों, हाँ एक तो इतना प्यारा महीना आ रहा है रमजान जो कि अच्छे अच्छों को बख्शवा देता है साथियों, और अगर हम दिलों में कीना रखेंगे या का ताल्लुक रखेंगे साथियों तो बताएं हमारी बख्शिश कैसे होगी, नहीं होगी साथियों ऐसे तो। देखिए साथियों, जब हमारे दिलों में किना होगी, कपट होगी, तो अल्लाह ताला कैसे हमारी बख्शिश करेंगे साथियों। यानी शराबी की भी बख्शिश हो रही है, जानी की भी बख्शिश हो रही है, जो सूद खाते हैं उनकी भी बख्शिश हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो इन चीज़ों को छोड़ देते साथियों। लेकिन क्या बता दिया, अब देखिए ज़ाहिरी तौर से देखा जाए तो सूद, शराबी, जानी ये हमें कितने बड़े गुनाह लगते हैं ना साथियों कि इनकी भी बख्शिश हो जाती है, अल्लाह इनको भी माफ़ फरमा देते हैं साथियों, हम ये सोचते हैं। लेकिन हम दिलों में कीना, हर इंसान, बहुत कम लोग हैं साथियों। हाँ, आपको 1 लाख में से ना सिर्फ एक बंदा मिलेगा ऐसा जिसके अखलाक दुरुस्त होंगे, हाँ, और जिसका दिल साफ होगा साथियों। और ये अल्लाह के नबी की सबसे बड़ी सुन्नत है साथियों, दिल को साफ रखना। अल्लाह के नबी किसको कह रहे, हजरत अनस को, कि अनस मैं तुम्हें सबसे अजीमुशान सुन्नत ना बताऊं, सबसे अजीमुशान। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, सुन्नत तो देखिए सुन्नत है अल्लाह के नबी की, हाँ कोई छोटी बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी बताई अल्लाह के नबी ने कि अजीमुशान सुन्नत बताऊं, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। कहा कि इस जुबान को काबू में रखना और अपने दिल को साफ रखना। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, हाँ कहा कि वैसे तो देखिए इसमें क्या है, हार्ड काम बहुत ज्यादा है और सारी उम्र करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक मर्तबा कर लिया और इंसान बैठ गया, नहीं, सारी उम्र करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे हमारे घर का सहन होता है साथियों, धूल मिट्टी आ जाती है हम फिर से साफ कर देते हैं, फिर से धूल मिट्टी आ जाती है फिर से साफ कर देते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा दिल है साथियों, ये भी एक सहन है। इसका भी ऐसे ही है कि इसमें इधर से गंदगी आ जाएगी फिर साफ करें, उधर से गंदगी आ जाएगी फिर से साफ करें, यानी इस
پہ بہت زیادہ جدوجہد محنت کرنی ہے ساتھیوں، بہت زیادہ، یہاں تک مطلب دیکھ لیں ساتھیوں کہ ہمیں کسی کی طرف سے کینہ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھنی، بالکل دل صاف رکھنا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کر کے بیٹھے ہو رہتے ہیں ساتھیوں، ہم قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں، کہ اس کے گھر نہیں جانا ہے، بچوں تک کو نہیں بھیجنا ہے، اور بھئی کیا ہے کہ ہم نے نہیں جانا اس کی شادیوں میں، ہم نے نہیں جانا اس کے مرنے میں، ایسا ہم نے کر رکھا ہے آج اپنے رشتہ داروں سے ساتھیوں، اپنے دوست احباب سے ساتھیوں۔ یہ کیا ہے ساتھیوں، کیا بتا رہی اللہ کے نبی نے ساتھیوں، کہ جو قطع تعلق میں مر گیا وہ کافر بھی مر سکتا ہے، اللہم حافظنا منہ ساتھیوں، اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا ساتھیوں جو قطع تعلق میں مر گیا، یعنی جو رشتہ داروں سے توڑ رکھ کر مر گیا۔ ہاں، اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں۔ ہاں، اب دیکھیں اس پر ایک واقعہ آتا ہے، ایک نا شخص تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نیک تھے، دیندار تھے ساتھیوں، ہاں، کہ اتنے زیادہ امانت دار بھی تھے کہ لوگ کیا کرتے تھے ان کا الحمدللہ، ان کے پاس اپنی امانتیں، اپنی چیزیں رکھوانے آتے تھے ساتھیوں۔ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے انسان ہوں گے کہ لوگ ان پر بھروسہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، اب ایک شخص آیا کہ بھئی میری اشرفیوں کی تھیلی ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، میں ذرا کہیں جا رہا ہوں، جب میں آ جاؤں گا کچھ دن بعد تو میں آپ سے لے لوں گا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا ساتھی، وہ شخص جو تھا وہ دے کر چلا گیا۔ اب کچھ دن بعد جب وہ آتا ہے تو وہ ان شخص کا تو انتقال ہی ہو گیا جن کے پاس اشرفیاں رکھوائی تھی، یعنی امانت رکھوائی تھی ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شخص حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں، ان کی بیٹوں سے پوچھا کہ بھئی آپ بتا دیجئے، آپ کو بتایا ہوگا کہاں پر رکھی ہوئی ہیں، ہاں، میری اشرفیاں کہاں پر رکھی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی کوئی معلومات ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ساتھیوں، تو اب وہ حیران پریشان کہ اب میں کیا کروں، کیسے پتا لگے گا، ہے نا۔ تو وہ ایک عالم کے پاس گئے کہ بھئی ایسی سی بات ہے، میں اپنی امانت رکھوا کے گیا تھا، اب وہ جو ہے شخص وہ تو انتقال کر گئے اور پتہ نہیں کہاں پر رکھ کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے گا، آپ نا تہجد کے وقت اٹھیے گا، ٹھیک ہے، اور ایک زمزم کا کنواں ہے جہاں پر نیکوکاروں کی روح ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پر جائیے گا تہجد کے وقت 3 بجے، اور وہاں پر اس کنویں میں آپ آواز لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ شخص وہاں پر ہوں گے نا ساتھیوں، تو کیا بتایا انہوں نے کہ اگر وہ شخص وہاں پر ہوں گے تو وہاں سے ان کی آواز آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آواز آ جائے گی تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ چلیے، وہ اٹھے ہیں، ہے نا، وہ جاتے ہیں، پھر اب کیا ہوا ساتھیوں، اس کے بعد وہاں پر جاتے ہیں وہ تہجد کے وقت، تو آواز لگائی تو وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی ان کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ عالم کے پاس آئی، کہنے لگے بھئی وہاں پر تو بھئی ان کی آواز ہی نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے کوئی بات نہیں، دوسرے دن جائیے گا آپ، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے ہی دوسرے دن گئے تو بھی آواز نہیں آئی، پھر کہا تیسرے دن ایک بار اور ٹرائی کیجیے گا، یعنی 3 دن ٹرائی کیجیے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا ساتھیوں، زمزم کا کنواں جو کہ نیکوکاروں کا کنواں تھا، یعنی نیکوکاروں کی روح تھی ساتھیوں، اس میں سے آواز ہی نہیں آئی ان کی، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا دیکھیں کہ پھر اگلے دن انہوں نے وہ عالم کے پاس گئے، کہنے لگے وہاں پر سے تو آواز نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجیے گا، ایک برہوت نامی وادی ہے، یعنی کنواں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر کافروں کی روح ہے، تو وہاں پر آواز لگائیے گا 3 بجے جا کر تہجد کے وقت۔ اب وہ ایسے ہی کرتے ہیں، برہوت نامی کنویں، وہ ان کا نام لے کر آواز لگاتے ساتھیوں، تو کیا ہوتا ہے فوراً سے ان کی آواز آ جاتی ہے، اور وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میری اشرفیہ کہاں ہے، تو بتا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ میں نے دفن کی ہوئی ہے، آپ وہاں سے لے لیجیے گا۔ اب وہ حیران ہو گئے کہ یہ اتنے نیک بندے، اتنے امانت دار بندے، ہاں، اتنے دیندار بندے، اور یہاں پر تو انہوں نے پوچھ لیا ان سے کہ بھئی آپ کافروں کے ساتھ آپ کی روح کیسے، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ میری جو ایک خالہ تھی نا، بس ایک خالہ سے میری بول چال نہیں تھی، اس وجہ سے میں کافروں کے ساتھ ہوں، اللہم حفظنا منہ ساتھیوں۔ ابھی دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے ساتھیوں، کتنی بڑی بات کی پوری زندگی دینداری میں گزاری ہے، پوری زندگی امانت داری میں گزاری ہے، کیا کچھ نہیں الحمدللہ، کیا دیندار انسان کیا کچھ نہیں کرتا ساتھیوں، لیکن اگر قطع تعلق ہے تو بتائیں، ہاں، وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ ہم یہ چیز سوچ بھی نہیں سکتے ساتھیوں۔ میں نے تو آپ کو کیا سیریز جو چلی تھی الحمدللہ کہ موت کے بعد مجھ پر کیا بیتی، کیا گزری ساتھیوں، اس میں کیا تھا، وہ ایک مسلمان مرے تھے، اور مسلمان بننے کے بعد اتنے سارے مراحل انہوں نے عبور کیے، اتنے سارے مراحل کا انہوں نے سامنا کیا ساتھیوں، تب جا کر کبھی انہوں سکون سے ہوئے، ہاں ساتھیوں۔ اور کوئی کافر مر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جہنم میں جا رہا ہے ساتھیوں، کافروں کے ساتھ ہے، تو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ساتھیوں۔ اور کیا بتایا کہ اگر دیکھیں بول چال، یہ تو کھٹ پٹ تو لڑائی تو سبھی میں ہو ہی جاتی ہے ساتھیوں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 دن دیے ہیں،
है ना, कि 3 दिन में क्या करें, अपना दिल साफ कर लें, ठीक है, और चौथे दिन सुलह कर लें। और अगर हम 3 दिन भी नहीं दिल साफ करें, चौथे दिन नहीं सुलह कर रहे हैं, हम हैं कि अपनी अना में है कि बस वो करेगी तो मैं कर लूंगी, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगी, बात तो ऐसे कि हम करेंगे ही नहीं, मरना जीना सब कुछ खत्म है, आना जाना सब खत्म है। तो क्या बताया साथियों, फिर वो चाहे कितने ही उम्रे करे, कितने ही हज करे, कितना ही कुछ भी करे साथियों, उसका कुछ भी कबूल नहीं है जब तक वो अपने मुसलमान भाई से क्या है कि रिश्ता नहीं जोड़ लेता साथियों। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, इंसान सब कुछ कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्लासेस का हिस्सा भी बन रहे हैं, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम क्या कुछ नहीं कर रहे अल्हम्दुलिल्लाह साथियों, लेकिन हम क्या है, अगर एक से भी हमारा तोड़ है, एक से भी बोलचाल बंद है, एक से भी कतई ताल्लुक है साथियों, तो बताएं हमारे अमाल कुछ भी कबूल नहीं होंगे। और रमजान, रमजान तो बहुत ज्यादा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बाबरकत महीना है कि अल्लाह ताला अच्छे अच्छों की बख्शिश कर देंगे, लेकिन गिना रखने वाले और कतई ताल्लुक वाले की नहीं रखेंगे साथियों। तो देखिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी है हमारे लिए कि रमजान का महीना पाया फिर भी अपनी बख्शिश नहीं कराई। और अल्लाह ताला के नबी खुद फरमाते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करा सके साथियों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह ताला ये बात हमें सुनवाता है, इन मजालिस का हमें हिस्सा बनाता है, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि मेरे बंदे तो सुलह कर ले, तो मेरे करीब हो जा। तो साथियों आज से अहद करें इंशाअल्लाह ताला कि बस जिससे हमारा कतई ताल्लुक है हम ये ना सोचे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, अल्लाह के नबी का हुक्म देखें बस, ठीक है, कि अल्लाह ने कह दिया, नबी ने कह दिया तो मैंने करना है। फिर सामने वाला कैसे रिएक्ट करे, कैसे हमें इंसल्ट करे, कुछ भी करे साथियों, कुछ भी करे, हमने क्या करना है, हमने माफी मांगनी है और उससे कतई ताल्लुक को खत्म करना है साथियों, ताकि हमारी बख्शिश हो जाए और जितने भी हम नेक अमाल कर रहे हैं हमारे सारे अमाल कबूल हो जाए साथियों। नहीं तो फिर देखिए ऐसे अमाल का क्या फायदा जो कबूल ही नहीं हो रहे साथियों। तो देखिए अल्लाह ताला नहीं कहते क्या कि मैं अपने हुकूक माफ कर दूंगा लेकिन अपने बंदों के हुकूक नहीं माफ करूंगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है साथियों, हम कतई ताल्लुक में मर रहे हैं तो अल्लाह ताला क्यों नहीं माफ कर रहे, क्यों काफिर के साथ है रूह, क्योंकि वो बंदों का मामला था साथियों, ठीक है। तो बंदों का मामला बहुत ज्यादा सख्त है, इसे छोटा ना समझें, बहुत बड़ा है। और रमजान आने से पहले इंशाल्लाह ये एक और काम इंशाल्लाह कर लीजिए साथियों, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी जितने भी इनको सबक दिए जा रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, रफ्ता रफ्ता कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये चीजें भी कीजिए, ठीक है, अपने बातिन की भी सफाई कीजिए अच्छे से, फिर जाहिर की इंशाल्लाह, फिर अपने घर की करनी है, फिर और ज्यादा आमाल में बढ़ोतरी करनी है इंशाल्लाह ताला साथियों, ठीक है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह साथियों हमारा दर्स कंप्लीट हुआ, उम्मीद करती हूँ सभी साथियों को समझ आ गया होगा।